Dito. Dito ilagay. Dito ilagay. Ah. Printing equipment. Printers. Wow. Grabe ang lalaki. Meron pa? Oh my God. Those are printers. Sobrang bang bigat? Bigat? Apat kaya. Kaya hindi salpak namin dito. Lagyan natin ng kuhan, kahoy. One, two, three. Oh. One, two, three. Oh. One, two, three. Uy, makulog na dito. Okay, yung ko naman yan dito. One, two, three. Dalang. One, two, three. Ay, Elsa, Elsa. Oh. One. Alsa, tulak kami. Alsa kamo, tulak kami. Dalang. Ulit, nakasabi. One. Marikta na yan, diretso. Ha? Dalang. Baba muna. Tapos lang ito yun. Kamu dito. Oh. Okay. One. Ah, tanda lang. Yeah. Oh. One. Wala, ito. Pero bigyan ko. Tulak, Nobs. One. Uy, ayun o. Mabigat na. Sige na, baba na kayo dyan. Eh, mamangay dyan. Tutukod dyan sa akuan. Sa taas. Mabigat to, mabigat. One, two, three. Tulak. Oh. Ito muna kaya. One. One, two. Oh, bigat, mabigat. Oh, balik na. Mabigat na, mabigat. Eh, dapat isa. Palagpasin natin dyan sa may... Alsa muna. Oh. Dapat makalusot. Sige, konti pa no. Hila. Para di basot siya dyan, no. Lulusot na. O, sige. Baba, baba. Abot. Ayun. Dito na kayo lahat. Yan tayo. Ano na yung dito? Nadaas lang. Hawgat na muna yung seats. O baka ano? Hindi abot dito. Oh. Ulit lang! Babang ka dyan. Dua. Okay na dyan. Dalawa rin kami dito. Tulak mo. Ano yun dyan ha? Okay. Sakto mo na dyan. Uy. Ayaw. Masabi. Isa. Oh, bagsak dyan. Hindi, kaya to. Ayan. Okay. Bawa. Kamot. Daan lang. Tulak na. Sige. Grabe. Ano, Roland? Dito ha. Huwag dyan kasi matatakpan. And then,